ଆରେ ଆରେ ଏଇଠି ତୁ ଜଣେ ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା ହେଲେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? আরে ভাই কি সেমানে আর সামনে এমনি তোমার কাহিক অবস্থা কলে নাই ভাই সে চুলটা কারণে সে চুলটা কাটলে তোমার রক্ত বহুত বাহারিব তোমার জীবনের প্রতি বিপদ আছে আরে নাই স্টেশন আরবড়ে মোট আছে মু তোমাকে মেডিকেল নিয়ে যাবি ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବନି ବାବୁ। କିଛି ହବନି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ। কি কাম ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା ହଁ ବାବୁ ସେଇ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ঠিক আছে ঠিক আছে ତାକୁ ତାକୁ ଚେନ୍ଟା ଦେଇଦବ ବାବୁ। আরে কি শুনাছেন ହଁ ବାବୁ ଆମ ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। নাই ଅନା 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 ତ ଝିଅଟିଏ ବାବୁ। নাই তোমার কিছু হবনি মু তো মেডিকেল নিয়ে যাবি তোমার কিছু হবনি তোমাকে মেডিকেল নিয়ে যাবি ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। আরে এই লোকটা মরিগল না কোন হে ভগবান মুই বি কোন করিবি সুব্রত 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 উঠো কথা কও সুব্রত এই সুব্রত কথা কও সুব্রত তোমার কিছু হবনি সুব্রত তোমার কিছু হবনি এই দেখো তুমি যদি আমার সাথে কথা না হবে না ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି ଆଖି ଖୋଲ ସୁବ୍ରତ ଆଖି ଖୋଲ ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ଲାଭ ହଉନି ଉଠ କଥା କହ ମୋ ସହିତ ଆରେ ତମେ ପରା ମୋତେ କହିଥିଲ 7 ଜନ୍ମର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନାଥିନୀ ଝିଅଟିଏ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ତମେ କୁହ ସୁବ୍ରତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଆଉ କୁଲା କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଉ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ତାକୁ ଏଫଆଇଆର କରିବା ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ফাঁসি পেবু তো হারামজাদা କାହିଁକି ଆରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ আরে কোন ভাবুছ ওটা ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କହିଲା କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ସୁରା ଚେନ୍ ଦେଖି ତୁ ତାକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଆଣି ମାରି ଦେଇଛୁ ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାରିଲି ଆରେ ମୋର ତ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ ବୋଲି ଥିଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେହି ଆସିଲେନି ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିନି କାହିଁକି ମାରିଲୁ ତାପରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଆଉ ତାପରେ କାହିଁକି ମାରିଦେଲ ତାପରେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଲ ନା ଏ ଭଉଣୀ এই ବାହାଘର ମୋର ଅଳପ ଦିନ ହେଇଛି ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍କା ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲ ନା ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ସେମିତି କୁହନି କାହିଁକି କାହିଁକି ମିଛୁଟାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଦି ଦଉଛ ଆରେ ସେମିତି କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବେନି এই সামান্য সুরা চেন্ডা ভাই এই সামান্য সুরা চেন্ডা ভাই তোমার স্বামীকে মারিদেলু না মারিদেলু আমার স্বামীকে আরে ମୁଁ ମାରିଲି କେତେବେଳେ তুমি মারি ଦେଇଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ ସୁନା চেন্ডা ତମ ପାଖରେ ରଖ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ତମକୁ ଦବା ଭଳିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋତେ ନେଇଯାଅ କୋଉ ହାଟରେ କି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଏ ଦେହଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ମାରିଲି ତାଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ବୁଝୁନ ତମେ ହିଁ ମାରିଛ
কঠোর শাস্তি দিয়ন্তু। চুপ চুপ তুমি ঝিও পিলাଟେ ବୋଲି এতে পর্যন্ত মু তোমার সব কথা শুনুଥିଲି আর তা নহইতিলে কଣ କରିବ ମାରିବ ମାରିବ ମତେ ଆରେ ମାର ମାର ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ମାରିଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହି କଣ କରିବି ମାରିଦିଅ ମତେ ଏ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଏ ଭଉଣୀ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ କାହିଁକି କିଛି ଶୁଣିବିନି ଇଏ ଝିଅ ପିଲାଟା କିଛି ଶୁଣିବିନି ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ତତେ ବି ମାରିଦେବି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ମୁଁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇଯିବି। ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ମାରିନି କହୁଛି ତୁ ହିଁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। हाँ भाउज मु स्टेशन सारा खोजी सारे हेले भाई की कौटी भी हेले पाऊनी ता नंबर को जिते थर टाइट करुच्ची देखला को फोन टा स्विच ऑफ पाऊँ तुम गोटे काम कल तुम तुम सांग नंबर टा मत देल हाँ ठीक अच्छे तुम सेपटू काटी दियो। हाँ शुण शुण तुम जो व्यस्त हुओनी मु देखुची भाई कुआडे गला। अरे मु भाउज सांग फोन को फोन कला को ए लोकटा पाखे कहीं बाजुची तमने ये फोन टा कौन भाउज को सांगर जदि ये फोन भाउज को सांगर तमने ये निश्चय भाउज को सांगर स्वामी जदि ये भाउज को सांगर स्वामी तले ये एठी पड़ी जदी कहीं पड़ी नांती से मरी जाइछन मरी जाइछंती हेले केमिति किए ताको मारिला तो भाई गौर दास मो भाई चोर नुहे कि तो बड़ा डकायत नुहे केके तू ऑनलाइन में था कि ऑफलाइन में था तू मेन लिस्ट में था कि ब्लॉक लिस्ट में था तो प्रोफाइल में डिब्बे को जो सब बेला देखे सी होची केके केके चौधरी देखू देखू चिन्ह देलु ताहले अच्छा से दिनर कथा मने अछि ना मु भाबिଥିଲି तमे सेदिन कथा भूली जाइछो जम्मा भूलिनी झील मानकर डेफिनेशन जानिबा दिन ठारू ए केके चौधरी की जी आखि उठे देखिछि सी ता कथा केबे भी भूलिनी अरे तू तो मते झाड़ू रे पिटिचु हेले से दिन दागटा एबे भी मो गोड़ रे अछि देखिबु अरे देखिबु से दाग को ए देख तू किंतु आज ये मलम लगेबु ए दागरे जमा आगे ना देह प्रति क्षतिकारक मु जाने तू हूँ गोटे झील नुह तू हूँ गोटे नागुणी हेले तो से फो भांगी मु ऑलरेडी गदटा जोगाड़ कर सारी देखिबू अब देखिबू एबे मु जेमिति कहबी तू सेमिति नाचिबू ताना तो भाई गौर दास को जेल हे जब जे मो भाई को जेल हो गले मो भाउजर कोन हबो किछ हबनी मो भाउजर किछ भी हबनी ताले मोर गोटे कथा रखिबू ता बदल रे मोर किछि दरकार तोर सुंदर देहटाकू अरे मु तो यूज करी फोपड़ देबेनी बा मु
তোতে আম ঘরকু বহু করে নেবি আমার গা বুলাই নেবি তোতে মোর বা কইছি মতে আমার গা বুলাই নেবি তোতে মোর বা কইছি মতে ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। আলো মু তোতে বাহারিনি বাহাব সে রঙ্গলতা ম্যাডাম কা পুଅ মনোজ